मानक स्वागत करुचु आम यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कनिका को। आज वीडियो पुणी एक आध्यात्मिक आधारित वीडियो। यही वीडियो रे मु आपण मानक नहीं आसी कनिकार एक बहुचर्चित गाँ गंजा गाँ को। एठाकार आराध्य देवता होउछंती प्रभु नृसिंहनाथ। तेबे चलंतु शुणिबा नृसिंहनाथंकर आविर्भावर कहानी एवं महिमा विषय रे एठाकार पूजारी नना। मो नाम है राजेन्द्र नारायण मिश्र। मु नृसिंहनाथ सेवाकारी रूप से ठाकुर पूजा अर्चना कर आसुची। आम बापा अच्छा बापा ठाकुर जीव को सेवा अर्चना कर बापा आसिक रही दीर्घ 40-50 वर्ष हो गला। ठाकुर बहुत 12 मास 13 पर्वपर्वाणी पालित हुए तथा ठाकुर मुख्य है बड़ जात्रा दोल जात्रा। तापर आसे ठाकुर जन्म उत्सव बैशाख मास चंदन पूर्णिमा जन्म उत्सव जन्मदिन बहु आडंबर एठी ठाकुर जन्म उत्सव पालन करा जाए। यज्ञ हुए 4-5 हजार लोक प्रसाद सेवन व्यवस्था हुए। बहुत लोक समागम हुए एवं कार्तिक पूर्णिमा तापर आमर गमाोत्सव पूर्णिमा और विभिन्न पर्वपर्वाणी ठाकुर मंदिर में पालन उत्सव करा जाए। ठाकुर प्रथम कथा राति भोर 4:45 मंगल आरती हुए। भोर 5टारे जो नागा साधु सन्यासी आसिकी आसुले एवं एठी रही ठाकुर पूजा अर्चना करती एवं ये दीर्घ 200-300 वर्षर किंवदंती अच्छी। यहाँ हूँ मठ नागा सन्यासी नागा मठ नृसिंहनाथ जीव मठ यार किंवदंती अच्छी। आमर महास्नान करा ठाकुर बाल्य भोग हुए। तापर 10टा खंड बेलू खिचुड़ी भोग टी हुए। तापर मध्याह्न 12:30 सुधा ठाकुर बड़ भोग नीति भोग हुए एवं 4टा बेलू पहड़ खोल जाए। संध्या बेला संध्या आलती भागवत पाठ करा जाए। तापर भजन कीर्तन हुए। तापर रात्र 9 घटिका समय ठाकुर पहड़ करा जाए। पर भक्त मान आसिकी केतबेले गीता पाठ करा जाती करती भागवत पाठ करती अन्य पुराण शास्त्र रामायण मध्य पढ़ी था। बहुत आम अन्य अंचल अचितपुर मंगलपुर मनेडियो ओलाभर आली पट्टामुंडई चेरनपड़ा जरसाई झरम बागबुदा बड़ाग नुआरसा आरसा जागुड़ीपड़ा विभिन्न अंचल लोक मैंने आसी ठाकुर पाखक पर्वपर्वाणी आसी था एवं अन्य दिन मानक ठाकुर पाखक आसी था। आगा साधु सन्यासी ठाकुर नागा साधु सन्यासी प्रथम ठाकुर स्थापन कराले दीर्घ 200-300 वर्ष कथा। आम जहाँ कह बापा कहते आम जेज कहती पूर्वपुरुष बुढ़ा बुढ़ा सब लोक मैंने सब कही था आम शुणी था। कि आमको देखी आसुची ठाकुर बहुत अद्भुत महिमा किंवदंती अच्छी। नागा साधु सन्यासी जो आसिले किसी मठरे नाला बण पहाड़ माने कहले अतृप्त हेब ना। बण लतार ठाकुर इमिति तांकर करुणामय ठाकुर शालग्राम अभय नृसिंहनाथ जे गंडुकी शालग्राम सी आसिकी एठी रही। तापरे किंवदंती अच्छी ठाकुर तले रुहती नागा साधु सन्यासी आसिकी जोटी रुहती भोग लगे कृपा लाभ करती। विगत वर्ष मानक साधु सन्यासी माने यातायात आसी पारे ना। इमिति गाँ लोक एवं कनिका रजा माध्यम प्रभु को ये करी दायित्व देकी से दूरे ही रही। ग्राम जी जार मार्जना भलमंद ठाकुर बाहाघर बह व्रत भलमंद जहाँ कला ठाकुर को तृप्त हे ना जाणिकी सब दिखती सीधा आकार दिखती। ठाकुर प्रसाद व्यवस्था नहीं नियंती एवं ठाकुर को दियंती।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ। 10ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଦ୍ୱିପହରେ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ଡାଲମାଟି ହୁଏ, ଖଟା ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ଯାହାର ଏମିତି ମାନସିକ ଯାହାର ଭୋଗରାଗ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ଗାଁ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ, ଆମର ଗ୍ରାମର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଭୋଗ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନସିକ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଠାକୁର କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମହିମା କହିହେବ ନାହିଁ। ରୋଗ ବୈରାଗ ଆସିକି ଯାହାର ହେଇଥାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସିକି ଆଜି ଏଠି ଅଧିକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ। ଏମିତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଆହୁରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, କହିବି ତ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାକୁର ନୃସିଂହ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ବିଦାରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ନୃସିଂହ। ଗଣ୍ଡୁକି ଶାଳଗ୍ରାମ ବୁଝିଲେ, ଇଏ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଭୁ ମହାସ୍ନାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ନ ଦେଇଥାଉ, ଯେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଦରେ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ ଠାକୁର ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଟାଇଲ ଘର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଗୋଟା ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ସେ ଦେହାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଆଧର ଜେନା। ସେ ଗୋଟା ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ତାପରେ ଗଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୃସିଂହନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଘର ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ଘର ଆମର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ତେବେ ନନା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ କହିଲେ, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି, କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା? ହଁ, ସେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ମହିମା ଯେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲା, କଟକରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଭୟ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିବା ହେଲା, ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ମୋ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବା ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଡାକେ ମାନସିକ କରି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ନୃସିଂହ ନୃସିଂହ ନାମ ମୁଖେ ହୋଇ ଯିବୁ ପାରି। ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟଂ ପ୍ରଭୁ ନମ ନୃସିଂହାୟ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଏମିତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।